أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله وكفى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أنفو أني أنبو لمن كلاب بلا كفني ni alaw taala sona amena sura belebele do damna alaw taala ka sura keme ani tannani cem ni sura ye masa alaw taala ba ka hina belebele aya ka hina belebele minu ke ka nyasi akajon sen mauma foni sere masado hina masado masami ma ka hina kofo abaka hina mi ka jonye miri ka tasi ka don ka fo nema mina kela e alaw taala bolo ame nema min bonda kono ame here min bonda kono ka an hakili laji here la ka don ka fo ko ni here make an yere ka fanga ye ni here make ka fo ka me se kola wala man ka kolo ni here bola alaw taala de yoro ka Allah se aka joma o ko son ni sura belebele alaw taala kenime ka ka here de kofo ka kan nema kofo ka ka hina kofo masa ala ka hina kabo tumado imiriya taala ka fo ko kodobe ala ya kiye aya dima ni hina ni nema ye kabo alaw taala yoro ka aki e kan me tumado e hakilite selama o ko son qur'ana alaw taala ko ayem misaliyat kelengele na bela bor qur'ana kono muna mawiyesi ka miri ka tasi ka don ka fo ale alaw taala de hina masay ale alaw taala le ka fon seriya kabo o ko son anfawu ani ambaw lameni kala bela ka foni damba masa hina masa masaba masa fangama masa setido masa min ka hina lawasani me abena ka hina belebele ko fo anyi ni sura la ni yeni sura la suratu maryama ni sura belebele togola la musole la ni nye muso ye muso min kala belebele ye belebele o chama dunia muso o chama ni nye muso ye muso min ka ko makabala kabina soro wati alaw taala fana bana ka de makabani mboni muso la mi isa o ko so maryama ni be dunia muso belebele nanu ko fo dunia muso belebele maryama ko fo chama komi ala kara muso khadija be ko fo chama komi farauna muso asiya be ko fo chama komi ala kara de muso sallallahu alaihi wasallam amba fatima ta fana be ko fo ko chama ni sura belebele atoko talaka di muso de ma o ba yara ka fo ambala kaw joyoro belebele be awla ni dina barala aw te dina ni naka fo ko nafati awla ala ye joyoro di awma ala taala ye loyoro badi awma dina la qur'ana min kabo ni fembe ala kuma kan qur'ana sura kemeni tannani ala ye sura do ta kala muso la ko suratun nisa muso ko fo sura amada uma aye muso do yere ta to ma kere kere ni mboloma mi maryama ye sura do to la maryama la ni kakan ka koyera ni me ala taala ka hina belebele le raka nyasi ambala kauma folo dunia tun kene me ka ko fe koye mautun kene me ka muso ka kuma solifon ye muso tun me ka cie de ka didewma muso tun te jate société la mais an ka dina senma nana kana muso boni kololo bonda kono ka muso boni ndi belebele bonda kono ka muso ka joyoro ko fo ye ko kan nafa ko fo ye alaw taala nema ba min ko ye ka klafana qur'ana yara kono suratul nisa nana qur'ana kono suratul maryama nana ka yara ka awla ka fo ko awtatulunga fenye sura belebele mi ambolobe asura nana sura belebele do ko fe suratul kahf anana sura min ko o ye suratul kahf ye o sura fana sura makabani mbaye o sura fana ye kisa belebele sabafo anye suratul kahf aye demsa minu no do la kuruo kono no ye san keme sabani san kono do ke ayo luka kisa ko fo anye o luka kisa baninko musa ne khidru ka kisa fana suratul kahf yo ko fo anye o fana kisa baninko kisa minabe fo ko dhul qarnaini alaw taala yimma sayadi chemi mana ye dunya lamunumunu rajulun tawaf suratul kahf fana yo ka kisa ko fo anye o ka kisa baminkela
Allah ta'ala bena sura belebele min damna mi suratu Maryama ye o sura fane sura makabanimba sura belebele do Allah ta'ala e baro kisa belebele damana mana a folo ni Allah ta'ala sona mena do o sura kono mi ye Zakaria ka kisa nambolo la amanyera ye Maryama ka kisa la sura ere tola la muso belebele mina o ko same Allah ta'ala dali ni sura kelengilena na be kanka kala ambolo surtout ka ñoom baro a korola ana a tafsiru la ame Allah ta'ala dali ala kana ambono anka lameni ni anka folila ama Allah ta'ala dali énergie minu be fournina lameni law bolo ani a folila bolo ka ni énergie beke amma dulumu ya fa bay Allah ta'ala bolo ala mo kala an fawni ambaw suratu Maryama Allah ta'ala ni sura belebele damna ni kuma kan dama wiye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد نيني حرف اللورو كاف ها يا عين صاد كما كان دورو فرلا نيوكا الله تعالى بلو حرف كلي حرف فلا فكاتا سيغيرو ما دورو ko ta ko bla ni sura damnana ni harfu koro yedi kuma kan yara koro yedi ma chamanyi kamiri yaudi ka ben jija yara bunda kono me an ye jon la fo nu de ye ante se Allah ta'ala koro be dona qur'ana kono la subhanallah ala kuma kan fanga kabo aka jon ye ni kuma kan be koro do abeni ndo kale ka jon ka loni dese yara la ni an sela ni aya suma qur'ana kono ame fara doninkala baw ni mufassirna bawka ka fodoro ko Allahu a'lam bi muradihi ala kele ne benin korodo ni kuma la nyini ala kele ne bado al namasa korofola me anya don ka fo ko ni kuma ka umena qur'ana sura damnana a chamana alif lam mim dhalika alkitab nini aya sugunna na qur'ana sura damnana kuma min tuntola ala keto kuma na ka qur'ana lika meni sura la mi suratu Maryama e ala yeni kuma nyona bla sura damna na me sura aya min tunalo make qur'ana e me suratu Maryama labana niya maflekanya ala ta'ala kuma na qur'ana fanaka do ni ala ta'ala ka kabako ko de abe faka yara ka jona au bisaw se ko kela au bisaw ka jijaw kela au bise eforu kela mais auten na sela kane Allah ta'ala kuma kan be fasari ka don fasari yere la comme ne Allah ta'ala ya la yini jogo mi subhanallah o koso da fali masale Allah ta'ala ama an jidi foi la foloni fitini Allah ta'ala loni fitini ne di joma loni ni naka doya jon sela ka avion la ben ala loni ni naka doya jon sela ka batumbele beno la ben ala loni ni naka doya jon sela ka bombele beno jo ala loni ni naka doya jon sela ka kabako ko chama kani loni ni naka fitini ka sor fitini drone di la dan feuma imaginons ni Allah ta'ala tu loni mbale di joma an yɛrɛ kɛnime ka kabako jɔn ka baara dɔ la i bɛ baton ye ji kan baton belebele lɔgɔfiyɛ b'a kɔnɔ fɛnw b'a kɔnɔ a bɛ kɔntinɛw ta mɛ jɔn de ye baton ni sabati ji kan o de ye Alahu Taala ye o kosɔn anw kɔni b'an ka effort kɛ ka batonw labɛn k'o bila ji kan mɛ an y'a dɔn k'a fɔ ko baton bɛ bori min kɛla ji kan masa min kɛnime ka baton la sabati fɔɲɔ minnu kɛnime ka baton lamaga masa min bɛ baton ni bali toli kan ji la walama ka don ji jukɔrɔ o de ye Alahu Taala ye a ye lɔnni min di anw ma an y'a ta ka baton labɛn mɛ fɛn min bɛ baton fana sabati ni baton tɛ bɛn o de ye Alahu Taala ye o kosɔn min dila adamaden ma fitinin don i bɛ adamadenya yɛrɛ lajɛ ne ni e bɛ taama an sen kan lɔnnikɛlaw y'a yira fɛn min bɛ adamaden sabati a sen kan n'a bɛ lɔ mɛ walahi masa ala le kɛlen bɛ k'an lalɔ fɛn min b'a to ne ni e bɛ an bolo kuru k'an bolo dayɛlɛ wallahi o lɔnni bɛ Alahu Taala de bolo o kosɔn ni bana ye adamaden sɔrɔ opération bana ni bolo do opéré la i fasa do opéré la a tɛ se bɛnna soit i fasa bɛ bloqué soit dɔgɔtɔrɔw bɛ fɛn dɔ fabriqué k'a don a nɔ na fɛn min do t'aw ye ani Alahu Taala tun y'i dan ka min d'i ma wallahi différence ba bɛ k'a ni ɲɔgɔn cɛ ni dɔgɔtɔrɔw ma f'i ma ko e ni fura ta le ka kan ni min rein changé la ni rein bana ye min na a bɛ fɔ ko e ni fura ta le ka kan fo ka se saya ma munna
anw ye rɛ min don i ka rɛ na tuma dɔ e yɛrɛ ka rɛn tɛ a kɛtɔ tɔɔrɔya dɔɔni lasela i fari ma f'i ye fura le ta fo ka taa se saya ma subhanallah o kosɔn masa Alahu taala masa dafanin don masa ba masa setigi n'a y'i dan k'i bila sawura min na sɔn o ma bɛn o ye diya ye ka d'a kan ni ko gbɛrɛ lali kan k'i to o sawura kɔnɔ k'a fɔ ko e pièces changer tɔ pièce gbɛrɛ le don i la i b'a dɔn le la ja Alahu taala tun ye danni fɔlɔ min di ne ma ja ko bɛɛ le tun m'o ye o kosɔn an bɛ Alahu taala dali a kɛni bɛ k'a ka hinɛ min kofɔ sura nin bɛ kuma hinɛ kan k'a damina fo ka taa se a laban ma an tɛ se baro daminana k'a ban fo an ye hinɛ le y'a kɔnɔ fo an ye Alahu taala ka nɛɛma le y'a kɔnɔ a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kaf ha ya ain sad dhikru rahmati rabbika abdahu zakariya sura damnana Alahu taala ko zikru ni ye kofɔli ye i toloma lo ala kosɛbɛ ala bɛna i baro a bɛna danfɛnw ka sɔn hɛrɛma baro nin tun bɛ kɛ don min ala kɛra tun tɛ ala kɛra tun ma sɔrɔ a yɛrɛ tun ma na fɔlɔ kuma tɛ a ka communauté min ye anw ye nin kisa ma k'a ɲɛnɛ a ma bɔ a kalama a kɛla san min na a kɛla dati min na a kɛla waati min na Alahu taala de bɛna ka na o kofɔ a ka danfɛnw ka sɔn hɛrɛma ye Alahu taala ko Muhamadu zikru ni ye kofɔli ye rahmati rabbika i tigi Alahu taala ka hinɛ kofɔli la a ye hinɛ kɛ jɔn ye a y'a ka jɔn dɔ jidi hinɛ la a ye nɛɛmaba k'a ka jɔn dɔ ye a bɛ n'o kisa lakali ye a ye nɛɛma kɛ jɔn dɔ ye abadahu a ka jɔncɛ la Zakariya min ye Zakariya ye Alahu taala bɛ fɛ k'a ka ciden baro ma a ye kuma daminɛ ni mun ye ale ala ye hinɛ mansa le Muhamadu nin ye kofɔli ye ne Alahu taala ka hinɛ la n ye hinɛ min kɛ n ka ciden ye n ye hinɛ min kɛ n ka jɔncɛ ye n ye hinɛ min labori Zakariya kan ne ala bɛna kuma o hinɛ le kan sisan Alahu taala ko di Zakariya a si tun sela san 120 a tun y'o sɔrɔ si tun janfala kosɛbɛ a muso o tun sela san 98 la Zakariya o si tɛmɛna san 120 kɔ Zakariya bɛ san 100 kɔ la a muso bɛ san 98 la bɛrɛ t'a muso jan san 100 la kabakoko belebele hakili yɛrɛ tɛ miiri walama hakili tɛ sɔn ko minnu ma ala bɛna na o ko fɔ an ye kuranna kɔnɔ k'a yira k'an na k'a fɔ ale Alahu taala le bɛ ko bɛɛ kɛ Alahu taala ko iz tumana min na waati min Muhamadu kofɔli kɛ nada rabba Zakariya ye weleli kɛ a ma Alahu taala la nada a ye weleli kɛ rabbahu a tigi Alahu taala la a ye a tigi Alahu taala wele munna a y'a wele cogo di duwawu tuma kɛla a bolo a y'a fɔ fɔli cogo jumɛn na a y'a fɔ lihalala jumɛn na Alahu taala ko Zakariya ye a tigi Alahu taala wele nidaan weleli la weleli sugu jumɛn de tun bɛ khafiya weleli min sutara weleli don weleli min a kɛla mafa bonda kɔnɔ weleli min ikhlasu weleli don weleli min yɛrɛ yɛrɛ weleli tɛ weleli min a y'a kɛ ani Alahu taala cɛmala le la a yɛrɛ tuma dɔ n'i tun taara Zakariya sɔrɔ nin weleli la tuma dɔ i tolo yɛrɛ tun t'a mankan mɛn tuma dɔ n'i tun taara bɔ Zakariya k'a bɛ Alahu taala welela nin don na lomi ka Alahu taala matara ka ala dali a y'a kɛ ni dali ye Alahu taala kɛni bɛ k'a lamɛn dali min na majigi bonda kɔnɔ mafa bonda kɔnɔ a m'a kɛ ni karabali ye dɛ a y'a kɛ ni jɔnya weleli le ye k'a ɲɛsin Alahu taala ma nidaan nin kɛla weleli de ye khafiya mafa weleli majigi weleli sutara weleli ikhlasu weleli yɛrɛ yɛrɛ tɛ ye weleli min na munna Zakariya ye Alahu taala wele nin weleli cogo la ala kɛra sallallahu alaihi wasallam londo a bɔla ka sahabaw sɔrɔ o kɛni bɛ ka duwawu kɛ k'o kan kɔrɔta a ko sahabaw ma k'aw bɛ mansa min welela min ye Alahu taala ye ko tologbelen tɛ ɲafiyen tɛ bobo tɛ Alahu taala ye Alahu taala bɛ aw ka weleli mɛnna hali n'aw m'aw kan nabɔ Alahu taala bɛ aw ka weleli mɛnna tologbelen tɛ bobo tɛ ɲafiyen tɛ Alahu taala bɛ aw ka weleli mɛnna donc cidenw b'a dɔn k'a fɔ ko hali n'i ye Alahu taala wele gundo la
al niya wala secret wala lila al niya Allah ta'ala wala mafa wala lila Allah ya rab nti Allah iba fola ni Allah nya saranya ifana ma fola wala limindo i yere ba don ka fo makari wala lido makari bala makasili bala ibi ka jonya yira Allah ta'ala la wala limina wallahi abe fode makoni da al khafiya ijilaja nibe Allah ta'ala wole ikana ala karaba ikana jama woleli la ikana woleli kani fangaye woleli kani sagesse woleli kani sutaraye woleli kani mafaye iyere jonyam na woleli wati ka yaraka kafo eye jon la fo ni Zakariya Allah ta'ala kan nabiyuma ba aye Allah ta'ala woleli akodi akuma kana qala akodi rabbi aka woleli wati ay ala to min ta woleli wati ole rabbi rabbini ko baleda rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin ni woleli ala ikanan ton kelena ile ala taala le chetalaw ka sohermay muso minu to furu kono chaminu ma furuke denko be mamunu la aw yaw jilaja nin duwawu aw ya ta sungalo ninna ani kalo tawla wati bela kafuni aw kana wati kere sungalo ye kalo bay aw yaw jila jaka alaw taala woleni nin duwawu rabbi la tazarni farudan nti ala ikanan to inkelena ala muso yere tenebulu ala denko benela ala nete chela sigila rabbi la tazarni ala ikana neto farudan nkelempe ikanan to inkelena wa anta ile alaw taala khairul warithina edde ye ketalaw ka son hermay Zakariya ay Allah ta'ala wole akodi rabbi inti ala inni ne Zakariya wahana al'azmu minni ala langafoli kala ne kolowla langafola mamin tamena sankemeni samwani koka mami me sankemeni muwana o ya fo ati Allah ta'ala ye mami me sankemeni muwana muso be sambi konondo ani segila ako Allah ta'ala wahana al'azmu wahana langafoli kala ala ne kolo affaibli la fanga foite ne kolo la ko ni ma do la koroya mi fanga kabo I kolo bebe lanfo ibaye ma minu korola kata sef kolo lanfo ma ado be to tamana no sina ka bedoro o seme kari ado be sinti tamana no be no bolo ka doro bolo be kari muna fanga foite kolo la tuguni kolo bara lanfo koro bara affaibli Zakariya ko ala neti Allah ta'ala nemi yika jonye nemi Zakariya ye wahana al'azmu minni lanfoli kala kolo la kabone kolo la ne kolo lanfola de washta'ala ar-ra'su shayba neti ala nkunzigi yere menena shibela ne kunzigi bela kafoni kala shibe ni ya laje ni tasuma be kanga mene ni yere la ite fosi tasma ko ali ite logo ye aduguma Zakariya ko kunzigi babi male kuna kala sababu ye ali kunzigi finte la ko kunzigi ba ye fangata kunzigi ba menena fambe fe kunzigi ba yere kala sababu ye ale Zakariya yere te finyela kuna kon kunzigi bela kafoni kunzigi yere fana menena shibela kunzigi fala shibela nkolo la fola shi fana bela mais Zakariya bina kuma do fosise ni kuma kakanka adamaden kawandi akodi walam akum bidu'aika rabbi shaqiya nati Allah ta'ala kabini ne Zakariya bile Allah ta'ala kofo kabini ne Allah ta'ala be ekosmake kabini Allah ta'ala be wole ki dali ne maderi kambolo korota folo ki ile Allah ta'ala wole ne yembolo la jigi file Allah ta'ala ne ka do jabi ele alami balongelen sine ala ne Zakariya ka duaula subhanallah il avait 120 ans sa femme avait 98 ans il ne pouvait pas enfanter il était déjà vieux sa femme était stérile et sa femme est vieille maintenant et regardons l'appel de Zakariya il appelle son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala avec sagesse avec tranquillité et en disant Dieu tu m'as jamais refusé. Quand je dis Dieu,
tu exauces, subhanallah. Aw yen wala li sugu mafle. Ka yira ka neni e faname Allah Ta'ala wala min kala. Est-ce qu'il va donc à foko ala kanime ki ka wala li jabi? Mais tumado ele mako be mina ko ala yo de ke tumado ayi ka wala li jabi aya do ini ko bere ke ta kalama. Zakaria ko ala ne Zakaria make kuna boye ele Allah Ta'ala wala li la kuyi bane Zakaria ka duwa wala nini wala wati be ka duwa jabi walam ne Zakaria make walam akum bi du'aika rabbi shaqiya ne make ma kuna boye ele Allah Ta'ala wala li la nini wala sangani wati be ele Allah Ta'ala be ne ka wala li jabi abe foni ne mako ma baw ka wala li aw ne doron fari fagani me hey chabi mam la Allah Ta'ala wala la de hamina ko mi men kanta santane ete nere ta samwane ete albi Allah Ta'ala te ka kanjabi malo nga munke alala malo nye munke nyine aw taye ame kuma ka klafana ka nyere siri ame Allah Ta'ala wala ka klafana ka sika wala lila ame Allah Ta'ala wala ka klaka ala yere karaba ame Allah Ta'ala wala tumado an yere be siko alala ala malala ni ne ka ko kadiye awye Allah Ta'ala kan nabi no ka woleli la nyama fle adoye san kemeni samu wake denta bolo mama jigilatiye ama jigi misenya subhanallah muso sambi kono ni shegi muso ma jigilatiye muso ma décourager mais au benata espoir bala o benata abadon ka foko ala hina masadi ala hina le kufan sura damnana Allah Ta'ala koko dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria ni kofoliye tigi Allah Ta'ala ka hinala anaka nema aye minke akachidenye akan nabi me Zakaria bado Allah ni me Allah Ta'ala la Allah ni me ala ka fono seriala akodi ko ala nema ka kunamboye folo ika woleli la ni wole wati ibene ka woleli jabi Zakaria kodi wa inni ala ne Zakaria خفت الموالي من ورائي نسلنا مني الموالي نواتي لا بني إسرائيل كوجما فسيت نتفوك على كوتا كعلى الصوص حرمو لتمك على الصبارو لتمك تشينو لتموران مدو كلوكا زكريا لتم كلمك على كولاسي دندو طالبلو ni ala ka leke safenye jomena na len no labla ka nyamoyata Allah Ta'ala ka dina ka bara la sela o ko son Zakaria ajorola nunu mafle o ben nata denko ka ben komima o ben nata ma ko ma mi mena na olun no labla akala denyewa wala ma ala ye jon lana alema alen nola ale kanime ka Allah Ta'ala dali olila akodi wa inni neti Allah Ta'ala ne Zakaria shi korobala خفت الموالية ندو سلاني ما نياموغو ميمنا كنو لابلا لي نزكريا كوفي كابه موما كيلي الله تعالى كما كان فماوي نو تنيني تعالى ماتي ميمنا ننوولي ماتي ميمنا ننو لابلا نياموغو يبارا لني دينا بارا لا الله تعالى أكنميك الله تعالى ولا كودي من ورائي نكوفي abano la dora ko Allah Ta'ala ma ala ne do slani me nyamola minke ton no la blali ke la nela nkofe wa kanat imraati aqira kasoro muso yere te se den soro la ko Zakaria be kanga kuma fo Allah Ta'ala ba be mena ala fana mbadon abe kuma ni fola ka be muma Allah Ta'ala be adama de non kabini makuma folo ibe kanga kuma la bilo ni bana kuma na Allah Ta'ala bilo abika la nyini belo akodi وكانت امرأتي ان مسو كلا اخره مسو منو تدن سورو نانكو مانغو كونا مسو ne muso balla den soro ma ne muso be niveau mi nabi ayi ani den soro cheka janyona ayere te den soro la ate den soro la o chema den soro muso te ne dobe no la blalila le ko ala nye faye madina ma mi mesene no la blala kanyamo yata ki jo adama don welela ile Allah Ta'ala mais ala muso tesela den sorola fahabili ala nabi ile Allah Ta'ala dali ede soni masay ede be dili ki ka joma fahabili Allah Ta'ala neson dili kenema awye duwa ke choko maflele soni
kado kadamade nila sawa Allah Ta'ala na ye nila sawa labori jonka ay nila sawa kodani Zakaria ko fahabili ala neson dili kenema o ko son duwa do be rabbana an klacha bebe ni duwa ulo rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة على صنيك أوني أون صنك بويك هنا وهب لنا من لدنك رحمة على أون صنك هنا بمباليلا ربنا دعو بالي ale de be se ka duwawu bɛɛ la ka fɔ ni place ta i be sa fɔla waati bɛɛ a be duniya duwawu ta a be lahara duwawu ta rabbana anw tigi ala atina anw sɔn dili kɛ anw ma fi dunya kɔnɔ ya hasana fɛn fɛn ye ɲuman ye fɛn fɛn ye hɛrɛ ye fɛn fɛn tɛ juguman ye ala anw b'i dali duniya nɛɛma ni duniya hɛrɛ ni duniya dagamu bɛɛ la wa fil akhirati hasana ala an bɛ tila k'i dali lahara nɛɛma lahara hɛrɛ y'o kɛ an ye ya dali duniya nɛɛma la duniya hɛrɛ ani lahara hɛrɛ ya dali o la o kosɔn rabbana atina fi dunya ale yɛrɛ bɛ sin ka duwawu bɛɛ la ka foni datugu i bɛ duniya hɛrɛ min nata o b'a kɔnɔ i bɛ lahara hɛrɛ min nata o b'a kɔnɔ o kosɔn wahabelana ye dili kɛ anw ma ye anw sɔn komi Zakariya fana ko Alahu Taala ma sisan ko ala fahabili dili kɛ ne ma sɔni ɲuman bonda kɔnɔ nila sawa kɛ ne ye ka bɛ muna min ladunka waliya ka buile Alahu Taala ka nɛɛma banbali yɔrɔ waliya ɲɛmɔgɔ ɲuman la den ɲuman la maa min bɛ se nɔ labilali ɲuman kɛlɛle Alahu Taala ka diina ni baara ye ɲɛmɔgɔya bonda kɔnɔ k'a lase maaw ma subhanallah Zakariya ye Alahu Taala wele fahabili ala de ye sɔnni mansa le dili mansa lo a tɛ karaba dɛ i b'a wele le a b'i sɔn k'a d'i ma o kosɔn duwawu minnu bɛ kɛ an denw ni an bɔnsɔnw ye pour que o ye kɛ bɔnsɔn ɲumanw ye ni lasawadenw ye qurrata a'yunin a duwawu damina lajɛ dɛ Alahu Taala ko walladhina yaquluna rabbana hab lana ala dili kɛ anw ma min azwajina ka bɔ an furumusow la wa dhurriyatina ani an denw qurrata a'yunin ni lasawadenw na waj'alna lilmuttaqina imama iji laja n'a sɔrɔ i tɛ rabbana duwawu lɔ o fana kalanya fara ka duwawu kan ye to a fɔla waati bɛɛ waati t'a la waati k'i diya rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ala anw kisi anw tanga ka bɔ tasuma tɔɔrɔya ma rabbana la tuzigh qulubana ala i kana anw dusukun jɛngɛ ala i kana anw dusukun yɛlɛmɛ ba'da iz hadaytana i tilanin kɔ ka anw kanda k'anw bila sila ɲuman kan wahab lana ala anw sɔn dili kɛ anw ma min ladunka ka bɔ Alahu Taala yɔrɔ rahma innaka ala Alahu Taala antal wahhab de ye dili mansa ye de ye sɔnni mansa ye de ye lawasa mansa ye k'a di ka jɔnw ma wahabu kɔrɔ de mansa min b'a di ma ale wahabu kelen ni de jɔ ala dugulen tɔgɔ dɔ le wahabu ye Abdul Wahab a yɛrɛ den caman tɔgɔ bɛ nin tɔgɔ ye ko Abdul Wahab wahabu jɔ mansa min b'i sɔn mansa min b'a di a ka jɔn ma k'a ka jɔn to kɔnɔnafili belebele la a bɛ sin k'a ka jɔn sɔn k'a ka jɔn lasawa ala ka sɔnni de ka bon ale le ka dili ka ɲi ale le ka nilasawa dili ka ɲi adamaden bɛ kado k'i ye bi a b'i nilasawa bi n'aw bilala ɲɔgɔn na a bɛ jɔn nabɔ k'i ma a b'i kunna bila ne le ma nin k'i ye wa ne le ma nin d'i ma o tɛ Alahu Taala ta la a b'a d'i ma wala yubali a yɛrɛ ma ko tɛ Zakariya ka Alahu Taala dali ko ala n sɔn dili kɛ ne ma ɲɛmɔgɔ ɲuman na den ɲuman na nɔlabilali ɲuman na ka bɔ Alahu Taala ka nɛɛma la o kosɔn n ko nin sura min ladunka ka bɔ Alahu Taala yɔrɔ fonisɛre masa le Alahu Taala ye hinɛ 100 bɛ Alahu Taala bolo hinɛ 99 Alahu Taala y'o garder ka a yɛrɛ bara ye a ye hinɛ 1 pele ta hinɛ 100 la k'a lajigin dugukolo kɔ kan anw bɛ sinji tigɛ an b'o sinji tugu n'o de ye anw b'an ka balimaya kɛ n'o de ye
aw me hina ɲɔgɔnna n'o de ala ka hina kabo hina danlɔnbali le ko hina 99 be an ma kɔnɔna kelen pe min lajigila dugukolo kɔ kan o fana tatɔ tuguni k'o fara 99 ka kiyama lo k'a dafa 100 la k'a di arijinɛ kɔnɔdenw ma hina banbali lo aw be arijinɛ kɔnɔ aw ni miirila fɛn fɛn ma fɛn fɛn borila i hakili la i hakili ka fɛn fɛn ye alaw taala kɛni bɛ k'a bɛɛ kɛ ɲɛsigi ye k'i ma kɔnɔ arijinɛ kɔnɔ subhanallah an faw ni an baw an ye duwawu kalan k'a lɔn duwawu de ye alaw taala ka cidenw dɛmɛ o y'o yɛrɛ sinsin duwawu de kan o ye alaw taala wele ma olu ye ala wele ni weleli ye dusukun tun kaseni filankafoya tɛ dusukun na yɛrɛlabaya tɛ dusukun na orgueil tɛ dusukun na o mafani n'o fɔtaw la o fana ka limaniyaw kaseni ani o ka alaw taala bato o fanga ka bon o kosɔn o tun bɛ alaw taala wele o fana tun dani b'a la k'a fɔ ko ala b'a jaabi alaw taala zakariya ye alaw taala wele a ko di yarithuni ala bɔnsɔn walama den walama ɲɛmɔgɔ min bɛ ne cɛ ta wa yarithu min ali yaqub a n'a bɛ ban fana ka ne bɔla belebele minnu la min ye yakuba ka maaw ye yakuba ka somɔgɔw ye a b'olu fana cɛ ta a fɔla nin yɔrɔ dɔ la k'a fɔ ko nabi ɲumanw olu cɛ tɛ ta la nabi ɲumanw cɛ tɛ di o denw ma dɛ la alakira sallallahu alaihi wasallam a sala ka sɔrɔ fɛn caman yɛrɛ tun tɛ fɛn minnu tola kɛra kɔsɔrɔ sallama a fɛn yɛrɛ dan tun lɔni mɛ abubakar sidiki ka nin kumakan la sabati ko cidenw cɛ tɛ ta o denw bolo silamɛw ta don o kosɔn a ma ala dali den na den min bɛna a cɛ ta nafolo la subhanallah a ye alaw taala wele bɔnsɔn den fɛn min bɛ se k'ale cɛ ta ale kɛni bɛ ka ala ko min lase ka na baaraw ɲɔgɔnna kɛ a pilasi la o héritage ko don a banna ko di waj'aluhu ala i ka tɔ den min dila ne ma k'a bila nin baara la ala m'i dali fana ye nin den kɛ rabbintigi ala radiya y'a kɛ den ye den min bɛ sɔn ile alaw taala ye ile ala bɛ diɲɛ den min ma ile ala bɛ diɲɛ den min fana ka baara bɛɛ ma i diɲɛni ma ka ko bɛɛ ma subhanallah nin weleli kɛ a dɛsɛni bɛ adamaden na i bɛ maa ye silama ye a bɛ ala welela a bɛ ala dala den na ala n sɔn den na ala n sɔn den na a tɛ fɔ ala tɛ dɛ ala den ɲuman diyan a bɛ fɔ o cogo de la n'i bɛ alaw taala dali zuriya la den ni bɔnsɔnw na a kɛ den ɲuman ye a kɛ bɔnsɔn ɲuman ye y'o duwawu la i ka duwawu kan ala man sɔnna den ɲuman na ala man sɔnna ala ɲɛsiranya den na ala man sɔnna den barakamaw la den duwawu bɛ kɛ o cogo de la rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama n'i bɛ weleli kɛ yesi ka weleli formule la phrase min bɔtida ka alaw taala wele a formule ka ɲa a labɛn ka ɲa pour que a taatɔ masa min ma a tulo b'i la cɔ masa nin kɛni bɛ k'i lamɛn a y'a dɔn k'a fɔ jɔn ye ne alaw taala wele fɛn min na a ye n wele ko n y'a ɲuman le di a ma n'o tɛ den bɛ ala bolo a bɛ den di i ma mɛ alaw taala dali n'a b'i sɔn den na a y'i sɔn den ɲuman na den min a bɛ kɛ lilmuttaqina imama a bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye ala ɲɛsiranya baara kelen kelenna bɛɛ la n'an bɛ duwawu kɛ an ye duwawu sugu kɛ ne ni e y'o bila an ka kɔlɔsi kan bi n'an bɛ alaw taala wele walama den min yɛrɛ bɛ an bolo ala man denw labɛnna ala man denw na sɔnna ala man denw sabatila den ma di ma fɔlɔ ala man sɔnna den na ala ma den barakama dila ma ala ma ala ɲɛsiranya den dila ma ala ma silamɛya latanga den dila ma ala ma silamɛya kɔrɔta den dila ma ala ma kuranna latanga den dila ma ye alaw taala wele den na den nafama ni den barakama zakariya y'o de fɔ ala mi dali den min ditɔ ne ma ile alaw taala ye diɲɛ den nin ka ko bɛɛ ma den nin ye kɛ maa ye min bɛ silɛli ala ɲɛ den nin fana ye diɲɛ ile ala ka yamariya baaraw ma ile alaw taala fana ye diɲɛ den nin ka ko bɛɛ la ka fɔ ne ma subhanallah ni alaw taala diɲɛna den min ka ko ma o kɔrɔ ye di alaw taala sɔnna ka batow ye alaw taala sɔnna ka baara ɲumanw ye ala diɲɛna ma ni ala banna diɲɛna adamaden ma ka ban o kɔrɔ ye di ko alaw taala sɔnni ka ko bɛɛ ye zakariya ka alaw taala wele a dɔ ko di ko ala ne ma deli k'i wele fɔlɔ n'i ye ne jigi tigɛ n ka weleli la hali n'a sɔrɔ ni nin weleli mɛnna hali n'a sɔrɔ ni nin denko ye waati ta mɛ ne zakariya jigi ma latigɛ ele ala ye hɛrɛ kɛ ne ye hɛrɛ minnu tun ka ca i m'i ban ne zakariya tuma dɔ ni alaw taala ma nin jaabi fɔlɔ
Zakaria b'a dɔn k'a fɔ k'a waati le tun ma se mais a m'a fɔ ko Alahu Taala y'i bɛn a ka weleli jaabi ma. Ni de ye anw ni Ala ka jɔnsenimaw kumakan ye. A waati ma se fɔlɔ ani Ala k'i ban walama Ala m'a kɛ fɔlɔ tuma dɔ Alahu Taala kɛni bɛ ka waati ɲuman dɔ le kɛrɛkɛrɛn i ka duwawu jaabi kama o kosɔn a kɛni bɛ ka makɔnɔni kɛ. Alahu Taala bɛna a ka ciden belebele ka duwawu jaabi. Zakaria ye Alahu Taala wele a tilala ka duwawu la. Masa Alahu Taala bɛna kuma ta. Ya Zakaria, Alahu Taala y'a kanabɔ. Ne Alahu Taala ka Jibrila a fɔ Zakaria ye ko ne Ala kɛni bɛ k'a wele ya Zakaria, ya Zakaria. N'i ka weleli mɛn. Inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya. Ne Alahu Taala mi lasawa mi fari foni me sawa labori kan san 120 kɔ ne Ala ma min d'i ma i jigi ma tigɛ i ma décourager i sɔnna n ka fonsereya i sɔnna n ka nɛɛma ye. Alahu Taala ko ko ya Zakaria, Zakaria inna Ala kama yɛrɛ de ma nin yɔrɔ la nubashiruka ne Alahu Taala bi n'i lasawa. Mi lasawa ni mun ye bi gulamin ni dencɛ dɔ ta dili ye. A kɛtɔ a lasawa la fɛn min na k'o fɛn yɛrɛ fɔ ne Ala b'i lasawa me hɛrɛ k'i ye hɛrɛ juman don min n'i sɔn den cɛman dɔ la. Den cɛman jɔn Alahu Taala ko ismuhu Yahya. Ne Ala le bɛna nin den tɔgɔ la den yɛrɛ ma sɔrɔ fɔlɔ denba yɛrɛ ma kɔnɔ ta fɔlɔ. Alahu Taala ko ko den ditɔ i ma den fana kɛtɔ tɔgɔ min ta la o de ye Yahya ye. Arabukan na n'i y'a mɛn ko Yahya a bɛ kuma ɲɛnamaya de kan a bɛ kuma balo de kan maa min bɛ ɲɛnamaya la maa min bɛ kan ka ɲɛnamaya kɛ mufassirinaw ye kɔrɔ caman di ko nin bɛna kɛ den ye den min bɛna ɲɛnamaya Alahu Taala ka diina baara ni Alahu Taala ka diina lase la. N ko Zakaria ko le ko Ala ye den d'a ma den min bɛ se k'ale nɔ labila Alahu Taala ka ci baaraw la. Ala yɛrɛ fana bɛna den di Zakaria ma den min tɔgɔ to ko Yahya. Yahya kɔrɔ ye ko ɲɛnamaya den min bɛna ɲɛnamaya Alahu Taala ka diina nin kɛli la k'a lase maaw ma. Ala ko k'a bɛ den d'a ma den min tɔgɔ ye ko Yahya den min tɔgɔ ye ko Yahya. Alahu Taala ko lam naj'al lahu min qablu samiyya. Mufassirinaw ye kɔrɔ caman di samiya la dɔw ko ko shabiha bɔɲɔgɔnya ma k'a la dɔw yɛrɛ ko a tɔgɔ ɲɔgɔnna ma di maa si ma. Alhamdulillah an bɛ tafsiri nin bɛɛ ta k'a don a bonda kɔnɔ tɔgɔ min n'a lala i den na nin den shabihu t'a la bɔɲɔgɔnya t'a la nin den fana ye den ye Alahu Taala kɛtɔ den min na nana i tɛna ɲɔgɔnna bɛrɛ la walama nin ye den ye tɔgɔ min ni Alahu Taala y'a da la nin maa si ma deli ka nin tɔgɔ ta fɔlɔ danfɛnw na a tɔgɔ fɔlɔ bɛ daminɛ e dencɛ de ma Yahya Ala de y'a la la a tɔgɔ ɲɔgɔn ma deli ka mɛn fɔlɔ lam naj'al lahu min qablu samiyya ne Alahu Taala ma deli ka nin tɔgɔ di den foyi ma fɔlɔ i m'a tɔgɔ ɲɔgɔnna mɛn fɔlɔ i tun t'a ye kabila la i m'a ye kabila la walama lam naj'al lahu min qablu samiyya i tɛ nin den bɔɲɔgɔnya ɲɔgɔnna foyi ye shabihu ye k'a fɔ k'a nin de bɔ nin de to ye la. Alahu Taala ka se ka busa a bɛ n'a sɔn den min na Ala yɛrɛ bɛ den yɛrɛ décrit den sugu min ditɔ a ma den barakama min ditɔ a ma Ala yɛrɛ bɛ na denw de ko fɔ a ye ten subhanallah. Ala de ye den tɔgɔ la kabini den ma sɔrɔ fɔlɔ Ala fana ko nin tɔgɔ ɲɔgɔnna ma di den foyi ma fɔlɔ jɔn ye nin nɛɛma kɛ Zakaria ye o de ye Alahu Taala ye. Ala y'a fɔ Zakaria bɛ san 100 ni san 20 na a muso fana bɛ san 90 ani san 8 la. An faw ni an baw Ala kumana ni Zakaria ye a ka duwawu kɔfɛ Zakaria fana bɛna kuma ta a ko qala rabbi ne ma ne tigi ne mari anna cogo di yakunu li ghulam den cɛman bɛ se sɔrɔ la ne bolo cogo di ne bɛ se den sɔrɔ la cogo di wa kanat imraati ne muso dɔ kɛla ne muso dɔ bɛ bonda kɔnɔ aqira
abe fa muso munuma ko konaw muso min te den soro la ne muso ye akhiru do e den soro balido ayi ne muso ni den soro te nyongen silala Zakaria la ni me alala aliman yani me alama abe alaka foni seriya don aba don ka foko ala be se ko be kela mais ni ne tunye cidon ye wati do lo tibeni nyini ngali suke muna ala ko ka be na dendama mais muna ye nyini ngali suku ninke deme na dama chogo mina be fa ko de don mo Ibrahima yeni nyona fo ala taala ko ala ibe nyana maw ibe shula nyana ma ya chogo di ni ala ko kwa ye kono dama dama umna ka kono nunu kanatige ka kono nunu kolo no sogo bedo nyona Allah taala bana kan nido kono ni kelengele nambela Ibrahima muna pour que doye farakal limanya kan basigi bonda kono ana dusu yesuma Allah taala ka kunyala mo Musa fana ya nyona foko ala me fe ki yele ala Musa eni Allah taala be kuma no Musa koko ala me fe ki ye ala koko Musa kuru mi meni ni kuru sela sabatila no la Musa tuma do iketo nyela Musa Allah taala sina kan noro jenge ka bla kuruka kuru ni yere la Musa yere mase abena afanga waralama nine Allah taala kan nabi mani Allah taala ka cidonye tuma do wati do lo tumeni nyingali ke ala ne be se den soro la chogodi ne be se den chama soro la chogodi ka soro muso te den soro la Allah taala be na jabi abana godi akwa yere kuma muso te den soro la ako waqad balagtu min al-kibari atiya ala ne yere Zakaria bi ndola bonda kono koroya bonda kono itiya koroya mi ko koroya yere danno koroya yere ama fo koroya mi mango mo terminus ala ne be koroya mi nabi tuyana kolo la fola kunzigi ubela koroya yere koroya mi tuyana ali fanga yere tenna ali bona sigi ni muso ye ayi koroya yere na c'est la niveau de la ayi ali te so sikela ala kan nabi male kenime kanifo ale bara koroya dama temeni marasama ale yere fana lamini ni me bi laganfo la kolo bara laganfo muso yere fana te den soro la ala ikui kato dendi la ne Zakaria ma dendi to ma chogodi subhanallah wallahi amala sosode amaka komi atun sikani me ala taala ka fon seri ala kella nintun lani mala aliman yani tumama adengene yani fana tumeni bara mako ala be sakela me ale kabako yala ni ko keto chogodi ala taala bena jibril ci kana maka jabi ala kodi qala kadhalika qala rabbuk abeni chogodi la etigi ala taala ko ayeni ne fo huwa alayya hayyin koni barak kano ale ala taala ma itigi ala ko koni kano ale alama sika yere tenio muna be tani sika yi Zakaria kabako ya nimele ko ala be na dendi ma chogodi ishi koroba ala koroya yere kodana muso fana de den sorola ka nyiningali kunyo dewa ala taala ko koni bara ye ni barak kano ale ala taala ma subhanallah waqa ala be na misalia doni di Zakaria ma misalia do ka hakili la jigi ko dola ala taala ko waqad khalaqtuka Zakaria ne ala taala ye edan watimi kasoro ituma dan folo ituma soro folo wala mtaku shay'a ibnta foyo ala taala ye bo marhala dole la kilana marhala dola wati do temena eka wala mtaku shay'a ibnta foyo iratunte ko fola to iratuma layla ko Zakaria ele tunte ele me kofe ala ki soro inana subhanallah ni ye samwanye sambina ni temeni ko est-ce que tumewa etunte kuma te ko ki kofo etunte foye yera tunte jatela yera to tunte kanga fo kuma te ko ki ika kisa la kalime ala taala ye esoro kasoro etunte wala mtaku shay'a kasoro yera tunte foye yera tunte fola yera tunte ka fo ko mabe min to Zakaria ala taala minye ibola ki ikedenye ki kenna binyumay o ko be bale ala taala ma chogodi ko son ala taala ko qala rabbi Zakaria ko kunti ala enema akawwali bi rabbi enati ala taala rabbi ne mari ni wolali fana kadi ala taala qala rabbi akon ne mari neti ij'al li aya ala me minni fe yetto ma sere do labori neye yetto ma sere do dia
kadaka ni ko bay nka do be sa kala ma keto fana ole kamana ngba mi dali komi ma to mena den soro o jesi o no signi o no to masere nyefo yo le laboringa nyefo yo le dia yo le fonye subhanallah ij'al li aya ala to masere do kenye qala ala kwama komi ma ko bode la meno to masere fiye meno sin fiye ayatuka to masere mi nine ala ka to dilime ka to masere ka signi alla tukallima an-nasa thalatha layalin sawiya ikana kumani mafoye kle sabat dafani sawiya korodamana mawni folala sawiya kle saba afile atuni menyona sawiya ko Zakaria keto kuma baliya min kala mawfe kle saba kononana sawiya Zakaria ko kana saliman sahihan jangarut ndala banat ndala kadaka ni idda tese kumana alna ko kabe kuma tese il sera empêché de parler wati do la bana do be adama dem na bana mi pali kumama moko ba do ay munya to atese la kumana wallahi bana do le kala sababu ye tension ya labe tension ya to atese la kumana ko do be se adama dem balla kumama be do jangaro bonda kono mais Zakaria ka kuma baliya ni cho mufassirna uye sawiya korobere dituguni ko sawiya akene afarila akakene ahakilila jangarotala me aballa kumama ko fosi masi aballa kumama banama bali kumama sawiya kene yabala wala ma sawiya kle sabat dafani limbela ka foni korofo la mufassirna ulo subhanallah o ko son qur'ana ye fenyi alele kabu kodu ebe se ka kuma kan kelenye mufassirna obo ka jijake ka korobelebele fla sabanani dala sawiya arabukana femina dafani me femina kakene femina nagasininte sawiya bo korota juste sawiya fana kle saba juste c'est le sabat dafani sawiya be korogma gbara fana ta sawiya akakene banatala me aballa kumama jangorma bali kumama fari kunin kakene subhanallah Allah Ta'ala ko Zakaria me kaba ko do kelani wati la al ni Zakaria ko kabe kuma ala ko ka kana kuma me Zakaria yere fana tesila kuma na wallahi aballa kuma ma kle saba atese adama do kuma nyoyala na dai mo do ke to nyini ngali kalaw me Zakaria be denko ala ko ka to dendi lama ya law mo deme di adama demma ni keneya na farila mo deme di adama demma ni alhamdulillah fanga be adama de yere la chaya bunda kono me Zakaria ko ala to masere dama tumado maw meriya be to masere mina ko ala ke to fola ayta yiri flaburu do tige ayta fla do ta na ye yiri flaburu wota ko dum wala ma na ye dumuni do ke keneya be na lasigi ama aw men min ke oni Allah Ta'ala tatikele Allah Ta'ala tay nyagbere de ma ka yara ka anna ka foko aw me solution minu nyini anka kola anale Allah Ta'ala be solution min di oni aw ta cheka ja nyongona subhanallah Allah Ta'ala ko Zakaria ko mi ma ko be to masiri la ka be ka den soroma ako kanime ki kamana gba ne Allah Ta'ala ye tele sabadima tele sabad dafani yi bali kuma la ni danfon ye ikana kuma ni mafoyi kaba kodo de Zakaria nabi made alebe kanga ala ko lase abe kanga mawwele kana ala koma abe kanga wajibidu ke abe kanga Allah Ta'ala kosuma wati be ka Allah Ta'ala ko fo e na fola ko chidenye bo jamaw mako bala kabe nyiningalu madina la kabe kuna fonuma kabe ka mawwele ko bo chenula e ko ya yere bali kuma makle saba e ufana tena ataka ke atakuma kabani sokono wallahi ubeka atam kuma kabani mbay kaba ko kubay sokono ko chide ne bola onga mi alaka chide nye obani meka on kuma nyoya tle sabat dafani kuma mungela kasoro ni gundo ye Zakaria ni amma cha mi Allah Ta'ala ni gundo ya na mari Allah Ta'ala che kwa kana adama de foi kuma nyoya tle sabat dafani kaba ko le de bo ni Zakaria na misiri la sa maube misiri la akanga maubla ala ko sumani ala ko fola dhikru kanga ke yala ni ko keto chukodi anye Allah Ta'ala kuma kan lame fa kharaja ala qaumihi
Allah ta'ala ka kote bila Allah ka suma dɛ ni duwawu min fɔ min kɛla ani duwawu ni jaabi ani tɔgɔmaserew labori a bɛɛ la kafoni kɛla ɲɔgɔn kɔ le teriya bolo ma Zakariya a sina ka bɔ a tɛ se la kuma na a yɛrɛ fana tɛna kuma ni maa ye mun na Allah ta'ala ko ni maa min y'a maɲininka question minnu posé la kun a kana jaabi a da la dɛ a da yɛrɛ bɛna n'a la a ye tɔgɔmasereli kɛ n'a bolo ye. Si on vous pose une question, Zakaria, si on t'interroge, tu ne pourras pas répondre avec la bouche. Fais des signes avec tes mains. Fais des signes avec tes doigts. Dis-leur de faire ceci. Dis-leur de faire cela. Ni manginingala mau bolo. Comme il date na cela kumana. I bolo ta ye togma serelike. Comme Allah ta'ala ye bobo bana labori mamunuka. O tesela kumana bobo. Nini ye lajarabilie ka bo Allah ta'ala yoro ka labori aka jondo kan. Minu na yo lubali kumama o lube tɔgɔmasɛri kɛ n'o bolo ye subhanallah i bɛ bobo ye a bɛ kan ka tɔgɔmasɛri kɛ n'a bolo ye a bɛ kan ka dantigɛli kɛ n'a bolo ye a bɛ kan ka fasarili kɛ n'a bolo ye o fana bɛ ɲɔgɔn faamuya o ka gɛsiw la o ka tɔgɔmasɛriw la non ni Allah ta'ala ka masaya bɛ Zakariya ye nin tɔgɔmasɛri ɲɔgɔnna kɛ ka adamadenw jaabi Allah ta'ala ko fa kharaja ala qawmihi Zakariya bɔ min kɛla aka mauka min al mihrabi seliyorola mi mihrabu ye bato kayoro mauka ni meka Zakariya lajɛ maɲiningali lasela Zakariya ma aye mun kɛ fa awha ilayhim Zakariya fana ye tɔgɔmasereli kɛ k'a lasi o ma o y'a maɲininga a na min kɛla seliyɔrɔ an sabbihu bukratan wa ashiya a ko ma tɔgɔmasere bunda kɔnɔ jesi bonda kono ko ye Allah ta'ala to seninya o ye subhanallah foli la chaya ka damna soma fo sufe est-ce que ya fo adala le wa ma fo adala de aya keni to masere abolola aw ye Allah ta'ala kusma aw ye Allah ta'ala kofo aw ye seninya lilla se ala maka ala to seninya ni subhanallah fo ka damna soma fo sufe aw ye Allah ta'ala kofo ni yoranina tile saba dafala waati min masaba ja Zakariya muso Allah ta'ala bara harjige subhanallah muso min tun ka koli tigɛla ma k'a to sunguruya la a ma kɔnɔta Allah ta'ala ye o lajarabili la kan a tun tɛ den sɔrɔ musow cɛma surtout a nana yɛrɛ ye kɔrɔya bonda kɔnɔ kolow laganfola cɛ yɛrɛ fana kolow laganfola tile saba min ni Allah ta'ala y'a di Zakariya ma Allah ta'ala ye kabako ko labori Zakariya kan nin donna a ye kɛnɛya dɔ lasigi a ma a farikolo la Allah ta'ala diyana ko Zakariya muso ye kɔnɔ ta o kosɔn ne baw ele ko k'i bara analyse bɛɛ kɛ i yɛrɛ bara tɛmɛ den sɔrɔ kan dɔgɔtɔrɔ ko ayi ka ménopause ayi a banna yɛrɛ i tɛ se den sɔrɔ la kɔ masa Ala ma ta fɔ dɛ adamadenw n'o y'o ta fɔ ni ala kɔni diyana k'a décider k'a fɔ k'i tɛna den sɔrɔ la alhamdulillah o ye Allah ta'ala ka décision ye maaw bɛ se dɔ fɔ la mais Allah ta'ala fana ka kabakoko dɔ wɛrɛ bɛ yen mun b'a to kabakoko bɛ labori kan Zakariya ta kɛla mun ye o de ye duwawu ye i kana jɔn duwawu la i kana duwawu kɛ ko fitini ye i kana fɔ ko ala la bi man bila ala wele la Zakariya 100 ni muwa est-ce que e yɛrɛ ye san 60 sɔrɔ fɔlɔ wa e yɛrɛ découragé la i ka weleli la e yɛrɛ ma san 80 bɔ fɔlɔ e ko bi man bila Allah ta'ala wele la e yɛrɛ ma don san 90 yɛrɛ la fɔlɔ ayi e yɛrɛ découragé la hano ma fɛ nin waati ɲɔgɔnna de la ka sɔrɔ Allah ta'ala y'a réservé i ye a y'a koɲa labɛn ye a y'a koɲa kɛɲɛsigi ye k'i makɔnɔ waati dɔ la a tumani duman a waati ɲuman ala kɛlen bɛ ka kɛ ɲɛsigi ye k'i makɔnɔ de la den ala le b'a di den farani bɛ jɔn o le Allah ta'ala ye ale le b'a di a ka jɔnw ma n bɛ nin fɔ sanga ni waati bɛɛ i bɛ muso dɔw ye a miiriya tɛ den sɔrɔ la a miiriya yɛrɛ t'a la a hakili t'a la ale bɛ sin dɔrɔn ka garijigɛ k'a sɔrɔ a tun ma labɛn den sɔrɔ yɛrɛ kama ale yɛrɛ tun ye plan de ta ko n bɛna san 2 san 3 kɛ ka sɔrɔ ka den sɔrɔ mais Allah ta'ala sinna ka a harijigɛ ale yɛrɛ bara ye k'a fɔ a ka koli ma n'a ma fɔlɔ subhanallah ala le b'a d'i ma a waati fana na ele ka décision tɛ dɛ e yɛrɛ bɛ se a décider la mais kɔrɔ ta karo nin na ok o bɛ se kɛla mais ni ala ma diɲɛ k'a fɔ k'a tɛ d'i ma a yɛrɛ tɛ d'i ma
donc an ye Allahu Taala ka masaya belebele lajɛ tele saba min n'a y'a di Zakariya ma k'a ye adamadenw bade ani adamadenw a kana kuma ni adamadenw ye a ye kumabaliya don ani adamadenw cɛ a ye adamadenw ladi n'a bolo ye ka tɔgɔmasɛri kɛ ko ye Ala bato ni tile saba dafala Allahu Taala ka kabakoko labori Zakariya k'a n'a muso non a garijigɛla a ye kɔnɔ ta ni jɔn ka diɲɛ ni jɔn ka forcé o le ye Allahu Taala ye subhanallah ni nin ko sugu kɛla anw ka waati nin na ni nin ko sugu kɛla anw ka waati nin na muso kɔnɔma bɛ den min na nin ye den yɛrɛ bɛ mafin fɔlɔ muso bɛ mafin olu bolo cɛ min yɛrɛ bara kɔrɔ non anw lanima la muso ka kɔnɔ ta maa dɔ de la wallahi bi anw ka waati nin na a bɛ fɔ anw bɛ jɔn waati dɔ la Ala ka kabakoko la ni cɛkɔrɔba sugu bɛ se ka kɔnɔ la muso la cogo di musokɔrɔba nin yɛrɛ bɛ se den sɔrɔ la cogo di muso ta tɛna fɔla kɔ dɛ komi musokɔrɔba ye kɔnɔ ta ale kɛtɔ min fɔla ko cɛkɔrɔba nin ma kɔnɔ la ko maa gbɛrɛ le ka kɔnɔ la anw ka waati nin na a bɛ fɔ o cogo de la o bɛ nana wuya dɔ le ta k'a bila ka sɔrɔ jɛnɛya wuya ta k'a la maaw la anw ka waati la a bɛ komi ka ji min wallahi ka ji min i bɛ cɛ yɛrɛ ye a bɛ jɛnɛya wuya la a furumuso la i bɛ muso yɛrɛ fana a bɛ jɛnɛya wuya la a furucɛ la anw yɛrɛ fɛ bi ka jɛnɛya nkalon la ɲɔgɔn na bi o yɛrɛ kɛla ji min de mais Allahu Taala de bɛ ko kɛ komi ka d'a ye Allahu Taala dɛsɛ ko tɛ yen a kaɲa ko tɛ yen a bali ko tɛ yen Allahu Taala ka ko bɛɛ bɛ ko fila le ni ɲɔgɔn cɛ kun fayakun n'a ye min décider dɔrɔn o bɛ sin ka kɛ Zakariya muso karijigɛla nabi ɲuman belebele ni muso belebele ni garijigɛla ni jɔn ka hinɛ n'a ka diɲɛ o le ye Allahu Taala ye o kosɔn a ko nin sura daminɛ na Muhamadu nin ye kofɔli ye i mari i tigi Allahu Taala ka hinɛ belebele la a ye hinɛ min kɛ Zakariya ye hinɛ dɔ lajɛ muso ka kɔnɔ ta san 100 ani san 20 muso san 90 ani san 8 dali kɔfɛ duwawu kɔfɛ Ala ko k'a bɛna sɔn den na den min ditɔ a ma ko dencɛ le dencɛ fana tɔgɔ kɛtɔ le ko Yahya tɔgɔ min n'a ma deli ka di den ma fɔlɔ kabini Allahu Taala ye duniya da Allahu Taala ka masaya ma filɛ masaba wallahi masa ni tɛ se a ka fɔnisereya fɔ la i bɛ dɔ le fɔ ten dɔrɔn ka i wasa don o la n'o tɛ Allahu Taala a dɛsɛ ko tɛ yen Ala tɛ se nin na ça n'existe pas Ala tɛ se ka nin kɛ ça n'existe pas ayi non 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 mala la ni Ala yɛrɛ bɛ se ka nin kɛ i kana se i kɔnɔ bila i kunna ko tɛ yen hakili bɛ miiri ko ko ma Ala bɛ se k'a bɛɛ kɛ ni mala o la Allahu Taala k'i ma kuranɛ kɔnɔ ye taasi ka miiri nin aya ma a k'i ma suratul muluku kɔnɔ o ko ni malale Allahu Taala la k'i ye i ɲɛ kɔrɔta ka sankolo mafilɛ ye sankolo mafilɛ ye ban k'a mafilɛ tan ye ban k'a mafilɛ tan ye ban k'i kɔmunu ka sankolo mafilɛ ye ban k'i ɲɛ lajigi duguma ye miiri dɔɔni est-ce que n ka filɛli fɔlɔ min kɛ nin n ka defo ye sankolo la wa ni sika nan'i ma farji'il basara ye tila tuguni k'i ka ɲɛ la yɛlɛ san na ka sankolo mafilɛ k'a mafilɛ n'i kɛtɔ cino yela la n'i kɛtɔ wo yela la n'i kɛtɔ a fan dɔ yela k'a jigini mɛ a fan dɔ bɛ yen k'o bɔlɔni mɛ Allahu Taala ko ni filɛli fɔlɔ ma i wasa ye segi filɛli filanan kan ye sankolo mafilɛ ka sankolo mafilɛ k'a mafilɛ k'i ka tanta i ye ban tuguni k'i kun majigi ka miiri ni satisfait la walama i ma satisfait n'i ma dan o ma fana n'o m'i satisfait Allahu Taala ko k'i ye tila tuguni ka sankolo mafilɛ nin bɛɛ la kafoni kɔfɛ Allahu Taala ko yanqalib ilayka albasar khashi'an wa huwa hasir i ka filɛli nin bɛɛ kɔfɛ wallahi n'i sigila ka miiri ele yɛrɛ bɛ maloya i yɛrɛ ma i b'a fɔ ko tuɲa na defo tɛ Ala ka danni na sankolo min n'a y'a fɛnsɛn an kun na sankolo nin lɔli a ka seni a ko i ma fana ni o sika nan'i ma i yɛrɛ kun fana k'i y'o compare sankolo ma i yɛrɛ fana k'i yɛrɛ mafilɛ poids joli le b'i la tuma dɔ tu pèses 80 tu pèses 70 tu pèses 100 walama 120 ka da kan dɔw fari banku ka bɔ n'olu la bascule kan o bɛ poids ba le labɔ Ala ko k'i yɛrɛ mafilɛ ka sankolo mafilɛ dali min ka gbili ani dali min ka gbɛlɛ ele ni sankolo ni ɲɔgɔn cɛ a antum ashaddu khalqan am as-sama'u banaha a antum yala aw de wa ashaddu khalqan aw de ka dali ka gbɛlɛ wa aw de ka dali gbɛlɛ yala ni Allahu Taala ma walama ami sama walama sankolo min bɛ aw kunna banaha ne Ala ye min fɛnsɛn k'a kɔrɔta aw kunna
subhanallah adamade I kawala yere nyanya I warala yere bolo nyanya I bonyane yere nyanya yi yere taki yere compare sangolo ka danima subhanallah ngoni edola avion kono ka bɔ tubabula ka taa farafina sangolo kelen ni ne fɛnzani bɛ an kunna I ka avion bɛ bori ni ne duguma fo ka taa se I seyɔrɔ sangolo ni tɛ defo yala I tɛ cino yala I t'a ye k'a fɔ k'a pɛrɛn-pɛrɛn ni mɛ masa min kɛ to a pɛrɛn-pɛrɛn na cɔ o de ye Alahu Taala ye masa min kɛ to a ci la cɔ o de ye Alahu Taala ye a citɔ lo min cɔ o fana ye duniya laban de ala kɛ to a bɔla an kunna don min o fana ye duniya laban de a y'o fana fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ idha samaa'un shaqqat tumana mina sangolo kɛtɔ ci la fan bɛɛ fɛ a bɛ ci Alahu Taala banna ko idha samaa'un fatarat don min sangolo bɛna pɛrɛn ka fara ka dayɛlɛ a fan bɛɛ fɛ mais sangolo min bɛ an kunna defo t'a la dɛ a dafani mɛ ala fana y'a fɛnsɛn an kunna a ma sen bila la k'a fɔ k'a kana ben an kunna pied t'a la dɛ duniya ingénieur jumɛn bɛ yen n'a ye bon dɔ n'a ma pied k'a la n ko so minnu bɛ jɔ a bɛ daminɛ supasement de ma fɔlɔ ka dugukolo labuliya ka dugumayɔrɔ labuliya pour que ka senw labɔ bon kɛtɔ sabatila sen minnu kan mais ala ka sangolo lajɛ sen yɛrɛ t'a kɔrɔ sen sangolo kɔrɔ o masa tɛ Alahu Taala ye mun de kɛni bɛ ka sangolo mina masa Alahu Taala ka masaya de kɛni bɛ ka sangolo sabati an kunna mun n'a tɛ kɛ ka bɛn an kunna masa Alahu Taala ka fonisereya de b'o kɛ sangolo kelen do wa ayi kelen tɛ dɛ fɔlɔma bɛ yen o sabatini man kunna filanan sabatini m'o kunna sabanan sabatini m'o kunna naaninan sabatini m'o kunna fo ka taa se sangolo wolonfilanan ninnu sabatini bɛ ɲɔgɔn kan tan de fɔlɔ min bɛ anw kunna filanan min b'o fana sanfɛ ka bɔ sangolo fɔlɔ ka taa sangolo filanan la san 100 looru taama subhanallah ka bɔ sangolo filanan ka taa sabanan san 100 looru taama ka bɔ sabanan ka taa naaninan san 100 looru taama ka bɔ naaninan ka taa loorunan san 100 looru taama ka bɔ loorunan wɔɔrɔnan san 100 looru taama wɔɔrɔnan wolonfilanan san 100 looru taama sangolo nin kelen kelennan bɛɛ cɛ san 100 looru taama o kɔrɔ ye di ne ni e ye calcul fitinin kɛ anw kɛni bɛ ka min ye an sanfɛ nin ye kaba nɔgɔ le ye dɛ kaba nɔgɔ nin kɔfɛ sangolo bɛ sangolo fɔlɔ min sabatini bɛ anw kunna n'a bɛ fɔ a ma ko sama i duniya anw n'o cɛ ka jan distance b'an ni ɲɔgɔn cɛ ka bɔ dugukolo kɔ kan ka taa ye san 100 looru taama san 100 looru e si yɛrɛ ma san 30 sɔrɔ est ce que e yɛrɛ bɛna san 100 sɔrɔ wa ke e b'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ taama na fo ka taa se sangolo fɔlɔ la ka bɔ sangolo fɔlɔ fana na ka taa sangolo filanan na o distance ɲɔgɔnna le bɛ yen subhanallah wallahi adamaden ka kɔrɔsili ni adamaden ka miiriya tɛ se nin dɔw ma sangolo min bɛ an kunna nin ne ni e bɛ se taamana cogo di ka taa se nin ma ha ko dɔ sela sanfɛ ko dɔ sela karo kan e silamɛw ka bɔ k'a yira ka an na fana kalow ni telew ni lolo minnu bɛ san na est ce que ninnu bɛ san na le wa walama o denni de wa walama o kɔlɛnni de ba ninnu si kɔlɛnni tɛ san na tele kɔlɛnni tɛ san na kalo kɔlɛnni tɛ san na lolo kɔlɛnni tɛ san na ninnu fana sabatini bɛ Alahu Taala bolo san na fan wɛrɛ le fɛ muna e woni aw ma korose n'aw ma fɛn den fɛn na bɛ bɛn mais yala est ce que tele denni bɛ san na le wa la tele bɛ yɔrɔ le la ala bolo san na tele bɛ bori fan min fɛ wa kullun fi falakin yasbahun lolo fana bɛ fan de fɛ olu fana bɛ bori la fɛn min bɛ bori la o bɛ se ka nɔrɔ cogo di ninnu si nɔrɔnin tɛ san na jɔn y'o kɛ o de ye Alahu Taala ye e kun kɔrɔta e kɛni bɛ ka ne lamɛn nin waati la i ka salon ma filɛ ampulu min b'i ka salon na a dɛnni b'i ka plafond de la a dɛnni b'i ka dali de la courant min b'i bolo a dɛnni bɛ le mais est ce que tele ni karo ninnu dɛnni bɛ san na le wa la ninnu fana bɛ yɔrɔ de la Alahu Taala bolo wasamaa'i zaatil buruuj ala yɛrɛ ye sangolo kɛ zatul manazil a ye sangolo kɛ a ta sow de ye wallahi sangolo ko nin ma kabanin b'ale aw m'a ye dɔrɔn ko sangolo de ja sow de fana ye sangolo ye masaba yala wallahi anw sɔnna i ko k'i ma lɔnni di anw ma fo fitini wallahi anw ma se fɔlɔ le Alahu Taala ka kabako k'o lɔnna fɔlɔ ka d'a kan a lɔnnina tɛ yen a savant tɛ yen a mɔgɔ karanin tɛ yen min bɛ se k'i le Alahu Taala ka sangolo ka kabako ko la ka expliquer an ye explication yɛrɛ kɔda na ala ja tele fana bɛ fan de fɛ a bɛ borola ye ja kalo fana bɛ bori yɔrɔ fan dɔ le fɛ
o kosɔn tele ni kalo ni min y'a ka borisila bila ka se dɔw ta ma dɔrɔn i b'a ye a m'a fɔ n ko jakuma ka kalo mina subhanallah o fana bɛ k'a ta kabako ko belebele duniya bɛ surunya ka janya ko ko jakuma ka kalo mina jakuma ma kalo mina dɛ jakuma yɛrɛ tɛ sanfɛ jakuma bɛ kalo mina cogo di ayi an kan ko kan na a bɛ fɔ de pour que kuma ye faamu wallahi ko dɔ le kɛla san kɔnɔ nin waati tile bɛ borila fan min kalo bɛ borila fan min ninnu le ye sila bila o ye sila bila n'o dun ye sila bila a bɛ kɛ di anw m'an yɛrɛ ye kɔnɔnafili la mun de kɛtɔ tile bɔtɔ wa dibi dɔtɔ wa duwawu dɔ yɛrɛ fɔla ko ni nin ko sugu kɛla ko an ye duwawu la caya jana an ye bɔti kolon ta ka don so kɔnɔ aw ye bɔ jakuma ka kalo mina an bɛ dunun ta jakuma ka kalo mina ninnu bɛɛ ye kɔnɔnafili kumaw de ye anw ni ala wele le ka kan nin waati ɲɔgɔnna la ka duwawu kɛ duwawu le ka kan ka k'i bolo nin waati la n'a fɔla ko jakuma ka kalo mina y'i ta kɛ duwawu ye mais ka bɔti kolon ta tuma dɔ aw ɲɛna k'a fɔ bɔti kolon min tatɔ ka mankan bɔ dundu min tatɔ ka mankan bɔ ko ni jakuma tolo dolo la ko jakuma bɛ kalo bila jakuma bɛ se kalo mina na cogo di jakuma yɛrɛ ni kalo bɛ ɲɔgɔn sila la wa ala m'a faamuyali ko ɲuman dila an bɛɛ la ka fɔ ni ma an faw ni an baw sankolo ye alaw taala ka dani makabaninba ye wallahi dani makabaninba don donda fana bɛ sankolo la monsieur Diané donda bɛ sankolo la wallahi donda bɛ sankolo la ala kɛra ni jibirila taatɔ san na o sela sankolo fɔlɔ donda la o ye dale kɔkɔ mɛlɛka minnu bɛ sankolo fɔlɔ la ye olu ye maɲininkali kɛ ko jɔn de kɛni bɛ ka da kɔkɔ jibirila y'a yɛrɛ présenté ko ne don k'i ni jɔn de ko ne ni muhamadu lo da yɛlɛla o don la sankolo fɔlɔ la jɔn de bɛ yen an fa adama mɛlɛkaw bɛ fan bɛɛ fɛ ya salam أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها abe aw de kono ka fɔ ko aw le ka dali ka guli aw le ka dani fanga ka bo ka tɛmɛ ni alaw taala ka sankolo kan rafa'a samkaha fasawaha masa alaw taala ye sankolo min kɔrɔta a fan bɛɛ fɛ anw sanfɛ ka tila k'a dakanya k'a damakanya i tɛ defo y'a la sankolo min ni alaw taala ye a masiri ni lolow ni kalow ni tilew ye ka tila fana k'a masiri ni kabanɔgɔw ye kabanɔgɔ min ni sanji bɛ sabati ale kɔrɔ kabanɔgɔ min ni sanji bɛ bɔ ale kɔrɔ ka suuru anw ka dugukolo kɔ kan nin bɛɛ la kafoni bɛ sankolo domaines de la mais ninnu yɛrɛ si kɔlɛlen tɛ san na mun na nin de ye alaw taala ka masaya ye silamɛw ala ma silanna alaw taala ɲɛ masaba masa fɔnisere masa fangama a ka fɔnisereya ka bon o kosɔn sura ni a kumana ka nɛɛma kan sura ni a kumana ka hɛrɛ kan sura ni a kumana ka hɛrɛ banbali kan a bɛ hɛrɛ min k'a ka jɔnw ye alaw taala ko zakariya muso a ye kɔnɔ ta masha Allah zakariya muso alhamdulillah alaw taala ka nabi ɲuman belebele muso belebele a bɛna mɔyi a bɛna jigi a jigi waati sela a jigila alhamdulillah a sɔrɔ min kɛla a jigi min kɛla Yahya كدم نلا أدم دي ألو تعالى كو يا يحيى يا إلى يا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا ne alaw taala kuma kanta ni sɛbɛkɔrɔ tali ye I kana ta ni salaya ye dɛ a ma kɛ komi ala ko k'i bolo k'a la ten la bi quwwa kana ta ni salaya tali ye a ta ni sabati tali ye a ta ni dɛngɛnɛya tali ye kiti minnu b'a kɔnɔ kumakan minnu b'a kɔnɔ kumakan denninw cɛ ne alaw taala ka ji kitabu min ta t'u bolo ne ala kumakan min ta t'u bolo I fa ye ne alaw taala wele den ɲuman la den min bɛna na I fa ka baara ɲɔgɔnna kɛ Yahya ne alaw taala b'a f'i ye ye tali kɛ ne alaw taala kumakan na ne ala ka gafe la ni fanga tali ye alaw taala ko ne ala ye sɔnni n ye dili kɛ Yahya ma kabina bɛ fitini hikma lɔnni na wa ataynahu ne alaw taala ye dili kɛ Yahya ma alhukma hikma lɔnni na kabini sɔbiya kabina bɛ fitini a fɔla ko Yahya ko a tun ye tawurata du sigi ji kitabu minnu tun kɔnna ɲɛ kabina fitini ma alaw taala ye hakili ɲuman d'a ma a hakili tun ka di ala y'a lasawa ala ye a jidi sagesse la ani faamuyali ko ɲuman ani ji kitabu faamuni a tun kɛni bɛ k'a bɛɛ mémoriser depuis à bas âge alaw taala y'o faveur k'a ye alaw taala ma d'aw ma ko di wa hananan
ala sura ni ala kumana hinaka sa ni sura ala kumana hinaka ko wa hananan min ladunna Allah Ta'ala ko ka hinake ni hinaye ka bone Allah Ta'ala yoro ni nema ye ni dagamu ye ni do hinaye sa ka bone Allah Ta'ala yoro wa zakatan ka ke seniya yama ka dusukun seniya nanala nye loni dama kabina be fitini nye di kitabu tuzu no ye kabina be fitini nye sagesse dama kabina be fitini ni nemanye kabone Allah Ta'ala yoro ka diza Yahya ma kaban fana ka seniya ka dusukun seniya ka dusukun kisi toroya bina na manya seniya ni mbeba wakena alama da wama de ko Yahya kela taqiya akela alanya saranya jom belebele Zakaria ka duwa umnana da ikadwa umnana wallahi Zakaria ka duwa umnana ye Allah Ta'ala dalimuna ye minyini alafe ye demi nyini alafe demi abile no labla kidenya barala demi abe Yakuba Luka bonda bara nyona ke demi ile alabe dia ka barauma demi abediyan le Allah Ta'ala ka nyamariyawma demi abakile Allah Ta'ala diane denye wallahi Zakaria Allah Ta'ala dali ay Allah Ta'ala wole demina Allah Ta'ala yodendama wa barram bi walidai Allah Ta'ala ya ke denye demi kan hina demi kan nema demi kan nyumaya obese amansawma akela denye demi ma moibaw bonya demi me hina moibawla demi ka hina bese amansawma danga tot ndede duwa dene tume baraka nyini dene tume ala nyansaranya dene tume moiba bato dene tume moiba kana bato dene tume atume hina amansawla atume nyumaya nyasi amansawma o dene tume Yahya walam yakun jabbaran asiya ama ke chefariye ala soso barawka ama ke ma gbelenye ma juguye ma dusukun gbelenye ma kakana gbelenye ala soso barawka subhanallah senyalo barama Zakaria kela ma fani Yahya kela denye demi hakilitun kain akela nabi nyuma mi hakilitun sabatini me kabina be fitini mo jamani tunte mo ko gbelen tunte mo dusukun gbelen tunte ala soso kan subhanallah asenyana ka boni bema Allah Ta'ala do nasa aye denda ma ka klafana aye deminda ma be kanga dewle mankutini Allah Ta'ala kodi wa salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya kisi Allah Ta'ala ka kisi e fembayde aye kisi la senin dema kabini lo folo mina asorola ala ya kisi aya tanga aya ladia aya chejanya aya shetana nyoro aya seninya ala sosoko aya seninya aya labeni kisi ye kabini asorolo kisi ba ye kabina asorolo ani kisi ba ye abe sadomi ani kisi ba ye wa yawma yub'athu hayya abe lakunun domi kabaka kaburu kono ka nyanamaya sabananke ka nyanamaya kiyama nyanamaya ke ko kisi ba ye ni bela ka funna ala do yake Yahya aye Yahya protégé kabina be soro lomi la paix sur lui le jour de sa naissance le jour où il va mourir et le jour où il sera ressuscité ala ya kumeni paye aya kumeni kisi asoro lo abesa lomi anabe bulu domi kabaka kaburu nyanamaya labambunda kono subhanallah masaba wallahi Yahya ya ladia Zakaria ya kadwa umna Zakaria ayafanya mi ile Allah Ta'ala ya kete ako kwale Zakaria make kuna ngo jonyo folele Allah Ta'ala ka wolelila ayafanya mi wallahi ala nya soro jola amfawni ambaw Zakaria ma ta ma gbara soro Zakaria ya dusukun senya ka ala wole ifana mesi dusukun senya na ka ala wole ni jola masamin ka kan nabi ma belebele ka duwa ujabi o masakele fana be elameno anyami ka kewalulo o masakele fana ma natakuya wole mo Allah Ta'ala be minata anfe kwanya wole
ma ko juma be awna ni duwa ute badru keneka kira ye Allah taala de wali Allah la wasake anye aye meleka wala na kanande me anga keleke fin kelen be mole duwa wi anye duwa wu ke nyonye ate dese ko foila ate kanya ko foila duwa be jabi adama de madama ni duwa ke ni seniye ni ya ke ni alanya seranye ni ya ke ki yere di Allah taala ma flanka foti tiya kola ka kla ka sla Allah taala nya ki ne kun seniya ki du kun seniya ni Allah taala sona al na ma jabi jona a jabi balia jona fana here yi ma do ala yo do ni kodo le che ko mi Zakaria ta sanke ni samwa o kofe ala ya sondena ala ka sondena shi temena sanke me kan watimi ndi ka 100 ans la bobbi on ka wati la 100 de na bobbi he olu yere tumado ami mese tamana 50 ka do menine Allah taala ka masay ame Allah taala dali ala ka hina min ko fola ni sura kono kani hina sama kana ambe ma ala mokela ame na ban Zakaria ni adencha Yahya ka kisala am fawni ambaw amena na nyere ye kisa belebele dola o ye muso belebele min ko fola duniya muso belebele nanu chama minye Isa baye Maryama alayhi salam amena Maryama ga kisa ta anga wala ada na tawla ni Allah taala an shise sinima ni ko fosi mablala ni Allah taala dianama amena nyom baro Maryama fanaka kisa ka ni Allah taala ka die ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم أنت الله أحد صمد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت تواب الرحيم اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل ركوعنا اللهم تقبل سجودنا برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته